हरे कृष्ण। योग्यता विचारे किछु ना पाए तुम्हार करुणा सार। आम मैंने ये जीवन रे समस्त भली जीव हिसाब से जन्म लाभ कर अर्थ जे जो भौतिक शरीर आम पाई एवं से एक जीवात्मा जहाँकि आमर निजर परिचय आमर आज परिचय हूँ गोटे मनीष हिसाब से बापा माँ प्रदत्त ना हिसाब से आमर से परिचय नुहे कहीं ना ये जन्म आम मनीष जन्म पाई मनीष बापा माँ अच्छा पूर्व जन्म जदि आम बाघ भालू हाथी जहाँ किसी थिले से बापा माँ से प्रजातिर ता पूर्व जन्म जदि पक्षी पशु पक्षी थिले ताले बापा माँ भी पक्षी ता पूर्व जदि माछ थिले ताले माछ रूपक बापा माँ। तो एमती आम सहस्र सहस्र जोनि रे जन्म लाभ करी आसी मनुष्य जन्म पाई। तो बहुत आमर बापा माँ एमती अतीत ये भौतिक बापा माँ समस्या औरसर आम जन्म लाभ करी पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनम ये हिसाब से आम आगे बढ़ी चलते किंतु शेष में आम जो मनुष्य जन्म प्राप्त होती आम जानी ना पूर्व जन्म में मनुष्य थे कि कौन थे अंतत ये जन्म आम बुझीपारे जे मनुष्य जन्म पाई। तो दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे तार वाहे भव सिंधु ये भव सिंधु कौन ना भगवान कहले मातृमती पुनर्जन्म दुखालय अश्वासतम अर्थात ये जो भव सागरटा हूँ गोटे दुखर आलय माने ये सब बड़े दुख भोक लगे शोष है निजर कल अफ नेचर झाड़ा परिश्रा लगे इत्यादि केतबेले देह खराब है केतबेले बार्धक्य आसला विभिन्न सब समस्या विभिन्न समस्या सब समस्या ये समस्याटा हूँ कौन ना ये भौतिक शरीर हेतु ये सब समस्या जदि आम शरीर न था जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब किसी न था कारण जदि शरीर न था आम जन्म ही न था जदि जन्म न होता मृत्यु भी न था तेणु आमर तापर मझे जो आसला जरा और व्याधि ये दीटा जाक भी ये शरीर सहित संपृक्त जदि शरीर न था सी भी न था ये जो चारिटा विपत्ति कहुच्छी आउ गोटे अच्छी तीन ताप आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक तीन प्रकार ताप जो आम सब भोग करुचु ये सबू जाक आमर न था। तेणु भव सागर अर्थ ये जो भौतिक दुनिया रे आम जन्म लाभ कर शरीर प्राप्त होती से सब सागर में आम कष्ट भोग कर तेणु कौन कले आम ये कष्ट पाइबा नहीं ना जदि शरीर रही ताहले आम कष्ट पाइबानी ये सब प्रकार हेनी आमर जानते कुंडुब बंधु बांधव ये सब जो जिनस रही सहित शरीर आज असुस्थ है आज एमती है सेमती है विभिन्न प्रकार ये सब जिन हम ना जन्म मृत्यु हम ना तेणु ये सब प्रकार विपत्ति आम त्राही पाई यहाँ को कहुए जो भव सागर आम त्राही पाई उद्धार पाई ये पाइबापी ये मनुष्य जन्म आम कर अन्य जन्म कर ना। तो मनुष्य जन्म कौन आम निजे एकुटिया जमती भव सागर रूपक समुद्र बा सिंधु ताकू पारी होगापाई जमती एक नौका दरकार बा एक जहाज दरकार जहाज गोटे कैप्टेन हो बा डंगारे गोटे नाविक हो जहाँ तार आवश्यकता रही तो से नाविक ही कौन करेंगे आमको ये कूड़ नहीं से कूड़ पहुँचे दे पारे जी कि आमर ये जन्म आमको जी उद्धार करने हेतु आमको कृपा कर सी आमर होती गुरुदेव से कौन करती ना आमको जमती कंचा माटी को कुंभार जमती गढ़े कंचा माटी को दलिब ताकू कुंभार चकी थोड़ी जोर बुलेब जदि मनुष्यटा को बुला जाए तार कौन हम तार मुंड चक्कर काटब बुली 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 से अचेत हो भाटी में पकड़ सी पुणी केते कष्ट यातना पाइब तापर जाइकी
ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିକି ଆସିବ ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବ, ରଙ୍ଗ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ହାଟିରେ ପକାଇବ, ରଙ୍ଗଟା ପକ୍କା ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ, ଶକ୍ତ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ନେଇକି ସେଇ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଯେଉଁ ମାଟିର ବସ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଆଯିବ, ସେ ନିଜକୁ ବି ଦେଖିକି ଚିହ୍ନି ପାରିବନି, ଆରେ ମୁଁ ତ ମାଟି କିଚଡ଼ ପଙ୍କ ଥିଲି, ମୁଁ ଏମିତି କେମିତି ହେଲି। ତାହେଲେ ଏକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇଥିବା ଲୋକ କିଏ? ସିଏ ହେଲା ଗୁରୁ ମହାରାଜ। ସିଏ ଆମକୁ ଦେଖିବେ, ଆମର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବେ, ଆମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ତୁମେ ଏଇଟା କର, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କର, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୁଣ ଗାନ କର, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଶ୍ରବଣ କର, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ବନ୍ଦନ ପାଦ ସେବନ ଦାସ୍ୟ ପୂଜନ ସଖିଜନ ଆତ୍ମନିବେଦନ ନବଦା ଭକ୍ତିରେ ତୁମେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇକି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କର। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟାର ତରବାହେ ଭବ ସିନ୍ଧୁରେ ଭବ ରୂପକ ସିନ୍ଧୁରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମର କିଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ବା ସେନ୍ସ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନର ଇଚ୍ଛା ବା ଡିଜାୟାର ବା କାମନା ଆମର ରହିଥିଲା ବୋଲିକି ଏ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ପତ୍ନୀକୁ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପତି ମିଳିଗଲା, ସିଏ ବି ମେଟେରିଆଲ। ये मटेरियल पति को किए तैयारी भगवान तैयारी कर भगवान भी ये मटेरियल दुनिया रे जो फूल फल सुषम खाद्य जोड़ा आम लाड़ित हो खाऊँ ताको भी सी तैयारी कर कहीं ना सी आमर परम पिता आम जब अबोध शिशु भाया जिद्दी करुचु ना मोर एटा दरकार बापा मोर एटा दरकार बापा मोर एटा दरकार से दरकार नदेले हेनी कांदी दौड़ुचु बापा मैंने कौन कर दौरान सेमती भगवान भी अत्यंत दयालु सी भी आमको से जिन गुड़ा सब दे दौरान तू जो चाहूँ ठीक अच्छे तू ने तोर पत्नी बोली भावुचु तो पत्नी भावुता तोर बापा भावुता तो पुओ भावुता किंतु कौन कहुई शेष गोविंद दास कहले जे ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे कि आछे परतीति रे कमल जल डल जीवन टलमल माने ये धन माने शीत आतप बात बरिषण माने शीत तप माने खरा बात अर्थात जो बात्या आसूची पवन जदि जोर रे आसीबो कि ताको संभाली पारियो घर द्वार गछ कौन ना कौन से सब नष्ट करदेव बात बरिषण वर्षा जदि तुमुल भाव में हम 15 दिन काल आउ कि संसार बरिषण ये दिन जामिनी दिन अर्थात दिन राति सब जाक जागिकी मु कौन करुच्ची दिन जागी ये दिन जामिनी जागिरे विफले से बिनु कृपण दुर्जन चपड़ा सुख लभ लागिरे टिके चपल सुख पाइबापी मु गले घर को मो छुआटा टे दरटी कथा कह मो स्त्री टी हसिकी कौन टे आनी खावा देदेव पति आसिले कौन गोटे उपहार नहीं आसो पत्नी को देदेव यही आशार समस्ते सेटा कहुच्छे चपल सुख माने क्षणिक सुख से क्षणा कौन गोटे आणिक देले खुशी से क्षणा तुम्हें कहीं मोर कलनी मो भाईर यहाँ किणिकी आन गला सांगे सांगे तुमर संग्राम तेणु चपल सुख माने क्षणिक सुख पाई आम कौन करुचु दिन राति खरा वर्षा सबू सहीकि लगिच कौन ना कृपण आ दुर्जन जदि जन को आम एत भल पाऊँ सी आमको रागिकी गाड़ी करुच्ची आमको भल माने सते जमी त्याग करदेव ये गाड़ी करुचे सी कौन दुर्जन ना सुजन तेणु आम ये लगी से कहला जे ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे कि आचे पर तिथि माने ये कौन सी माने यार सब जाक बेकार यार किसी मूल्य नहीं कमल जल दल जीवन टलमल कमल पत्र माने पद्मर पत्र पोखरी भितर जमी अच्छी पवनटा आसूची पानी छिटिकी जाऊँगी से गोटे जल बिंदु से केमती ढल 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 होके पवन आसला बेलू उल्टी पड़ू जीवनटा आमर से भाया टलमल सब बड़े होम दृढ़ भाई भाई 100 वर्ष बंची जा ये हम सी हम कि स्थिरता ना यही मुहूर्त ये आम बस घर पहुँची पार कि ना कौन स्थिरता ना तेणु आमको कौन करा पड़ो ये भवरूपक दुनियाटा एत कष्टदायक से आम गुरुदेव आश्रा न कले आम ये किचड़ किचड़ माटी माटी पड़ी एमती पुनरपि जन्म पुनरपि गोटे जीवन पर जीवन आसुव आहार निद्रा भय मैथुन माति खाइबा शोइबा भय
ନିଜକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ମୈଥୁନ ଇଏ ସବୁ ଏଇ ସୁଖରେ ଆମେ ମାତିଥିବା କିଛି ହେଇପାରିବନି। ପୁନରପି ଜନ୍ମ ପୁନରପି ମରଣ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନ ଏମିତି ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଏମିତି କୋଟି 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 ଜନ୍ମ ପଳେଇବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମତ ସତ୍ସଙ୍ଗେ ତର ବାହେ ଭବ ସିନ୍ଧୁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ କିଏ? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ କ'ଣ ଏଠି ଆମେ ବସିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନାମ ଗୁଣ ରୂପ ଲୀଳାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ବସ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ନାମିତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ନାମିତିଷ୍ଠାମି ଯୋଗୀନାମ ହୃଦୟ ଜୟ ଗାୟତ୍ରୀ ମଦ ଭକ୍ତ ତତ୍ପ୍ରତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ତ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିନା ରହିଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା। ତେଣୁ ସତସଙ୍ଗେ ତରବାହୀ ଭବ ସିନ୍ଧୁରେ। ତେଣୁ ସେଇ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ହିଁ ଆମେ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଉପଯୋଗ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଳୟରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଯିବା। ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଳୟ ନୁହେଁ କି ଯେମିତି ଆମେ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଭୋଜନାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଜୋତା ଦରକାର ହେଲେ ପାଦୁକାଳୟ, ପାଠ ଦରକାର ହେଲେ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଇଁ କି? ସେମିତି ଦୁଃଖାଳୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେଠି କ'ଣ ମିଳେ? ମା ବୁଝିଛନ୍ତି ଦୁଃଖାଳୟ ମାନେ ଏଠି ଦୁଃଖ ମିଳେ। ଯଦି ଆମକୁ ଏଠି ସୁଖ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ନା ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଚାଲ ଯିବା ବୁଲି ଆସିବା ଚପଳ ସୁଖ। ତାମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖ ଆଳୟରେ ଆମକୁ ସୁଖ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି। ତାମାନେ ଯଦି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଗଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆରେ ମୁଁ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଛି ସବୁ ବିପରୀତ ଲାଗୁଛି। ତାମାନେ ଆମେ ରୋଗୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ରୋଗଟା ଛାଡ଼ିବ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ଯାହା ସେୟା ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏ ଦୁନିଆଟା ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିବ ସକାଳୁ କାହାକୁ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଶୀତ ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ କାହାକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରାତି 4ଟା ବେଳୁ ଉଠିକି ନ ଆସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳା ଆରତୀ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବାନି। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ କୃପା ବର୍ଷା 4:30ରେ ଆସିକି ଆମେ ମଙ୍ଗଳା ଆରତୀ ଦର୍ଶନ କଲେ ତ ପାଇବା। ଆମକୁ ନାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପୁନରପି ଜନ୍ମ ପୁନରପି ମରଣ କଥା ଆସୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଭଗବାନ ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ। ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପା ନହେଲେ ଏ ମାଟିରୁ ମାଟି ହେଇକି ଆମେ ପଡ଼ିକି ରହିଥିବା। ଯେମିତି କଞ୍ଚା ମାଠିଆ ଗଢ଼ିଦେଲେ ତାକୁ ପୁଣି କଚାଡ଼ି ଦେଲେ ଯେଉଁ କାଦୁଅକୁ ସେଇ କାଦୁଅ ହେଇକି ରହିଯିବା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତା'ର ସଦୁପଯୋଗୀ କେମିତି କରିବା ନା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପାଦାଶ୍ରୟ କଲେ ସିଏ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦିତେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନୀନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିତ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାଙ୍କୁ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ସେବୟା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସିଏ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ ଆମର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ହିଁ ଯାଇକିରି ଆମକୁ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ଏମିତି ନିଜେ ପାଠ ଆମେ ପଢ଼ି ପକାଇବା ବା ନିଜେ କିଛି କରିପକାଇବା ଏଥିରେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ।